Pozdrav svima! Danas vam donosim detaljan recept za najsočnije ćufte u paradajz sosu ili kako ih neko zove, mesne kuglice. Ako si u potrazi za najboljim receptom za ćufte, na pravom si mjestu. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. Pišite mi u komentarima da li volite ćufte i odakle gledate moj video. Ćufte se veoma brzo pripremaju, a ubrajaju se u jelo koje nikad ne može dosaditi i koje će uvijek zadovoljiti i nepce onih najzahtjevnijih. A sada hajde da pripremimo savršene ćufte koje obavezno moraš probati. Od sastojaka će vam trebati mljeveno juneće meso, jedno jaje, jedna glavica luka, prezla, od začina jedna kašika suhog začina, jedna kašičica suhog peršuna, jedna kašičica bibera i jedna kašičica crvene začinske paprike. Zatim paradajz pire, ulje, jedna kašika brašna i pola kašike crvene začinske paprike i svježi peršun. Najprije luk isjeckajte jako sitno, a možete ga i izrendati. Zatim pripremite meso i u njega dodajte prethodno sitno isjeckani luk i začine koje ste pripremili. A to su crvena začinska paprika, suhi začin, biber i suhi peršun. Promiješajte sve kašikom da se sastojci sjedine. Zatim dodajte jedno jaje i umiješajte ga u smjesu od mesa. I na kraju 2 pune kašike prezle, sve zajedno miješajte rukom da se sjedini dok ne dobijete homogenu smjesu. Dobro pokupite i sve sastojke sa dna zdjeli ako vam je slučajno nešto ostalo. Pripremljenu smjesu od mesa možete ostaviti sat vremena u frižideru da odleži ili čak preko noći pa napraviti sutradan. Ja sam svoje pravila odmah i bile su savršene. Vrijeme je da formiramo ćufte, zato prvo malo nauljite ruke i pripremite jednu zdjelicu sa vodom, kako bi mogli povremeno pokvasiti dlanove da vam se meso ne bi lijepilo. Uzmite dio mesa od kojeg ćete formirati ćufte, velike ili male, sve je po vašoj želji. Meso najprije malo pritisnite, a potom formirajte mesnu kuglicu između dlanova. Kao što vidite, priprema je vrlo jednostavna, a ako pratite ovaj recept, dobar rezultat sigurno neće izostati. Uvijek ispadnu nevjerovatno sočne i ukusne, nisu suhe, a oduševit će i najzahtjevnija nepca. Sigurna sam ako ih probate napraviti po ovom receptu da ćete dobiti sve pohvale i da ćete mu se uvijek vraćati. A koja to domaćica ne voli kada dobije sve pohvale za pripremljeno jelo, zar ne? Pišite mi u komentarima koji vam je omiljeni prilog uz ćufte, pire krompir, riža ili omiljena tjestenina. Ja ih najčešće poslužujem uz pire krompir. Vrijeme je za prženje mesnih kuglica, zato prvo sipajte ulje u veću tavu kako bi vam mogle sve ćufte stati. Podesite srednje jaku temperaturu i ostavite da se ulje zagrije. Mesne kuglice redajte u tavu jednu po jednu i potrudite se da ne budu jedna na drugoj. Zato je bitno da tava ili šerpa u kojoj pržite mesne kuglice bude većeg prečnika. Za pripremu ovog jela ne treba sigurno više od 60 minuta, zato je super praktičan izbor za ručak kada nemate baš puno vremena. Vjerujem da postoji puno sličnih recepata koji se razlikuju u malim nijansama. Ali ja ih najviše volim na ovaj način jer ih ovako pravi i moja mama, tako da mi je drago što ga mogu podijeliti s vama. Kada ste sve ćufte poredali i kratko propržili, lagano ih protresite u tavi. Tako ćete vidjeti da li su vam se zalijepile za dno tave. A zatim ćufte jednu po jednu okrenite viljuškom na onu stranu koju vatra nije zahvatila da se ravnomjerno proprži. Pržene mesne kuglice izvadite na jedan tanjir, pazeći da vam ulje ostane u tavi jer će vam trebati.
Smanjite temperaturu i sipajte brašno ulje koje vam je ostalo od prženja mesnih kuglica. Pržite ga otprilike dok vam ne zapjeni kao meni, a potom dodajte i crvenu začinsku papriku. Kada zaprška dobije prelijepu ciglastu boju, sipajte vodu. Dodajte i 2 pune kašike paradajz pirea i dobro promiješajte kako ne bi ostale grudvice. Mesne kuglice vratite u sos i ostavite da se krčkaju na laganoj vatri još oko 20 minuta. Kada umak zakuha i zgusne, dodajte svježi peršun, promiješajte i ostavite još 15 minuta da lagano krčka. Gotove ćuftice poslužite uz kremasti pire krompir, rižu ili omiljenu tjesteninu. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Ne zaboravite se besplatno pretplatiti na moj kanal i uključiti zvonce kako bi uvijek na vrijeme bili obavješteni kada objavim novi video. Također me možete zapratiti na Instagramu, moj profil je prahnulo.me. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!